আজকে হচ্ছে আমার বরের জানো তো বিশেষ দিন। আজকে বরের আমার জন্মদিন, তাই জন্য মন্দিরে যাচ্ছি। মন্দির যাবো, প্রচণ্ড বৃষ্টিও পড়ছে, কিন্তু আমার ঘরে চান পুজো সব কমপ্লিট। এখন টাইম হচ্ছে 8:20। 8টার মধ্যে ভেবেছিলাম বেরিয়ে যাবো, কিন্তু হলো না, এত জোরে বৃষ্টিটা এলো না, ওই জন্য আর হলো না বাইরে। তাই জন্য আমি দেখো শাড়ি পরে নিচ্ছি, একটা অনেকদিনকার শাড়ি, এটা পরাই হয় না। চলো পরে নিয়েছি, ও গেছে চান করতে। চলো আবার সারাদিনে আজকে কী হচ্ছে না হচ্ছে সবটাই শেয়ার করব। কি করব, এসে পায়েস করব, হ্যাঁ, তারপরে তোমাদের সবটাই বলবো। চলো আবার পরে আসছি। পুজো হচ্ছে এখন, নিত্য পুজোটা হচ্ছে, তারপর আমাদের পুজো হবে। তাড়াতাড়ি এসছি তো আমরা সকাল সকাল। চলো হলো, চলো যা জালো, এসো এবার। ওগমা বানিয়েছি, ওগমা, সুজির ওগমা। দেখো আমার বরের জন্য পায়েস করলাম, এই দেখো গাঢ় দুধে, তারপরে আমুল দুধ গুলে দিয়েছি, আর কিশমিশ কাজু কিছু দিইনি, কেননা ও এখন বলছে মুখে লাগবে, ভাল লাগে না খেতে। কিশমিশটা দিলে হতো, কিশমিশ আর দিলাম না, কাজুটা দিলাম না, তাতে লাগছেও। আর দেখো পায়েস করলাম, আর বললো তোমার কি বলে, ওই ওবেলায় না ওই আলবিনারা খাবে তো, ওই জন্য আলবিনারা খাবে বলে ওই জন্য বললো যে আমি ওখানে রেস্টুরেন্ট যাবো বলছিল, তা আমি যে বর্ষার সময় রেস্টুরেন্ট যেতে হবে না, রেস্টুরেন্ট থেকে আনিয়ে না দিয়ে সন্ধ্যেবেলায় আনিয়ে নেবে, বিরিয়ানি আনাবে। আর ও বললো আমি বিরিয়ানি খাবো না, জিরা রাইস, যেটা যার ভালো লাগে সেটাই নিয়ে এসো, ঘরে বসে খাওয়া হবে। তাই জন্য এবেলায় বলে একদম হালকা পাতলা করো, কিছু করো না, সোয়াবিনের তরকারি ডাল ভাত করো, আর কিছু করো না। তো মনটাও মানছে না, শুধু শুধু ডাল ভাত দিয়ে দেবো, কী করবো, দেখি একটু পটল টটল ভেজে দেবো, এই আর কি। ও খেতে চাইছে না, বললো বেশি কিছু করলে আমি খাবো না, ভেবেছিলাম পোলাও করবো। তারপরে ও বলছে যে না, পোলাও টোলাও করো না, ও বেলায় খাওয়া হবে তো, ওই জন্য এই বেলাটায় হালকাই থাকলাম। ঠিকই তাই, কথা দিয়ে মন্দিরে গেছিলাম, মন্দির পুজো টুজো দিয়ে অনেকক্ষণ আগেই চলে এসেছি। দিয়ে মেয়ে তাড়াহুড়ো করে কী করবো, ওই কী বলে সুজির উপমা করলাম, দিয়ে ও খেয়ে বেরোলো। এবার আমি কাজকর্ম করি, কাজকর্ম কিছু হয়নি, পায়েসটাই খালি হয়েছে। চায়ের পুজো করে এসে তবে পায়েসটা বসালাম, তো হয়ে গেছে। চলো দেখি কি করি, কি করতে পারি। তো সয়াবিনটা ভেজাই, না ভেজালে না সেই হয় না, ভালো লাগে না খেতে। ভেজাবো, সেদ্ধ করবো, তারপর তো চলো বা পরে আসছি। এরা তোমাদের দেখানোই হয়নি, এগুলো একজন দিয়েছে, সেই একদিন দিল ওই নাশপাতি, সেই আবার দিয়েছে 5টা কালকে। এখন একটা কেটে খাবো, এই ছোটোটা কেটে খাবো, খেতে খুব সুন্দর, এত রসে টইটুম্বর না খুব। কচু বের করেছি, সয়াবিন ভিজিয়েছি, পেঁপে আলু সব বের করেছি, দেখি কাকে কি করতে পারি। কোথায় পুজো হচ্ছে জানো তো, আওয়াজ আসছে খুব। এ দেখো আমাদের দেখানো হয়নি, সোয়াবিন দিয়ে আলু দিয়ে তরকারি করেছি, টমেটো দিয়ে। আর পড়ে গেল, এ দেখো কচু সেদ্ধ আর পেঁপে সেদ্ধ, আর হচ্ছে ডাল, মুসুরির ডাল, এই দেখো মুসুরির ডাল। আর এই রসুনটা ভেজেছি আমি খাবো বলে, গা হাত পা যন্ত্রণা করছে তো, খেলে বলে নাকি ব্যথা মরে, সেই জন্য খাবো।
এই ভাতটা উপর দিয়েছি কখন উঠাইনি, এবার উঠাবো। কোথায় শুনতে হচ্ছে দেখি তো, আওয়াজ আসছে খুব মন্ত্রে। এখানে একটু রোদ এসেছিলো বলে কাপড়গুলো দিয়ে দিয়েছি। এইখানে এই দোকানগুলোতে কিছু একটা হবে, পুজো হচ্ছে। আলবিনা এসেছিল, কী সব এনে রেখে দিয়ে গেল, বলে ওগুলো থাক, কাকু বলতে হবে না কিছু। এগুলো সব কী এনেছে আমি কিছুই জানি না। দেখি এগুলো কি, বুঝতে পারছি না। ও বালুশাহী মনে হচ্ছে। যাই হোক কী জানি, আর একটা জিনিস লুকিয়ে রেখে দিয়ে গেল, বলে লুকিয়ে দাও একদম। দেখবে কি, দেখাচ্ছি। এই যে আলমারিতে ভরে দিয়েছি। ও মানা করেছে, একটা গিফট এনেছে আর একটা কেক এনেছে, ভিতরে আছে, যখন কাটবে। কি গিফট এনেছে জানি না, ওগুলো লুকিয়ে রাখো তাই বললো। আমার বর মানা করেছে যে একদম কিচ্ছু না, গিফট ফিফট কিচ্ছু আনবি না, সেই জন্য। সকাল থেকে তো কিছু রান্না বান্না হয়নি, এবার মজা হবে, সবাই আসবে, বেশ মজা হবে। কিছু সাজিনি আমি, আর ভালো লাগছে না, শরীরটা জুত নাই গো। না না, चलो चलो चलो, कहा देंगे, कहा देंगे। रोटी नहीं है, रोटी खा लिया सुबह में। भाई करो, हाय करो। এগুলো কি গো? এ মা, ভেতরে দেখো না। এ এ बाहर बाहर बोलो। ये वाला वो शायद तुम्हारा बेटा भैया है, बेटा बहू, ये बेटा मलाई चॉप में क्या है? ये दोनों भेजे हैं, देखिए। वाह, अरे ये तो है कि ले पंखा बंद कर पहले। माचिस भाभी, कीबोर्ड में नहीं, एडवोकेट को जला दो। नहीं ना, ये अमित है, आज काला कुत्ता के साथ घर में घुसा, प्रवेश किया। नहीं आया काला कुत्ता भी, नहीं नहीं। अभी आया था ना। मोती काला कुत्ता नहीं, हाँ, मोती। मतलब ब्लैक डॉग ही है वो। हाँ मोती है। कैसे काटना पड़ता है? जैसे कैसे खाए आपको नहीं पता है? फूकिए। क्या मांगिए? 25 तारीख को लाली से भेंट हो जाए। ये देखो लाली तो है। ये लाली से पसंद नहीं हो रहा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर उत्पल सरकार। देखे, अरे आप काहे उठा रहे हैं, हम उठा के खिलाएंगे आपको। इसको पकड़ो, चम्मच को पकड़ो। रुके 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 रुके। वीडियो बनाइए। बना रहे हैं ना, पिछले बार भी खाली खोल के छोड़ दिए हैं। और एक काटो, ये दिखाई दी, काटो इसको, हम लोग जाएंगे और इसे काटो, वो खाएंगे बाद में खाएंगे, काटो बड़ा पीस, कैसे रहता है। ओरियो बिस्किट, हाँ वो मेरे अभी खाता है। यस। ये अरे यार ये सब तुम ये बहुत ही अच्छा चीज है। नहीं, सीरियसली, हम दिल से ले रहे हैं, हमको मालूम नहीं चल रहा कुछ कुछ क्या है होना चाहिए। क्या हुआ? क्या आप बताइए। मेरे हिसाब से हमको लगा परफ्यूम नहीं, नहीं है। ना काटो ना। थैंक यू घर के लिए बहुत अच्छा है। मतलब हमको नहीं लगता कि एक्सपेक्ट किए होंगे। हाँ ऐसा है? हाँ। Yes। बिल्कुल यस, पूरा मुझे कहना खाओ मुझे तो उसका वन लो एक जो खिलाएंगे एक ही कुछ खाएंगे। हम लोग प्लेट लाने के नीचे से। आया सब कोई आओ।
या तुम्हें আসবে আমি তুলবো সরি ओके सेल्फी लेना था वो नहीं এই ফটো ফটো खींचते रुक। उस पे एक ऑप्शन होगा फोटो क्लिक करने का अच्छा वो नहीं आता रुकिए रुकिए बता रहे हैं होगा होगा जैसे ये फोटो जैसे वीडियो ले रहे हैं ना हम्म। ये फोटो हो गया ओ उसी वीडियो नहीं हाँ वाह इतना लंबा है अमित तुम अब ऐसे करके खड़े हुए हैं ये दामन तोला तुम आओ मेरा भी ए तुम जाओ आइए भाभी अभी अभी तो उधर जा तुम उधर जा इधर इधर दोनों तरफ ताल का ताड़ का पेड़ रहेगा तो ठीक रहेगा ना वीडियो किया हुआ है हाँ उस पे क्लिक करेंगे तो हो जाएगा किसी में उसी में कैमरा का ऑप्शन दिख रहा है ना हाँ उसी में कैमरे का ऑप्शन है नीचे नीचे में ये आगा हो गया नहीं हम रुको बाप रे अमित तो फ्रेम में नहीं आ रहा थैंक यू इसको खाएंगे बैठो खाओ ना अपना अरे हम लोग को प्लेट आना चाहिए लाओ ना यहाँ से लाओ फिर। नहीं वो वाला प्लेट नहीं ये सब चीज़ तुम लोग को ठीक नहीं है हमको लगा क्या वेरी गुड इसको ना वहाँ पे रखो हाँ इस घर में रखो भगवान जी के पास रखो मैंने दिख के रखो पता है इसको यहाँ पर रखना ठीक है हाँ रखेंगे ये एक घंटा माथ घंटे करो ना रुको यहाँ पर मेरे ख्याल से ठीक है नहीं उसको वहाँ पे गिर जाएगा हाँ हाँ वाह मस्त मस्त है था ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ये नीचे कर दो नीचे नीचे कर देते हैं ना अरे हम बोल रहे थे ना बेबी कॉर्न को सबको निकाल कल भी ना इतना ही है इतना ही 160 बाप रे बाप ये देखो हमको नहीं आता है नहीं आता गरम লাগছে हाँ सब ले लिया। बैठो ये स्टूल भी ला रुकिए निकालने दीजिए उसके बाद हाँ। बैठिएगा हम लोग देखेंगे नहीं फिर परोसने में दिक्कत होगा बोला तुम बैठो चम्मच से चलो नहीं बड़ा होगा पूरा दे दो पूरा एक प्लेट दे दो हाँ पूरा दे दो अरे उसको ऐसे करके ऐसे डाल देते हैं उसको अपने हिसाब से करने दो वो डांट नहीं इसीलिए छोड़ना था बोले कि बैठो वहाँ पे जाके यहाँ पे उसको वहाँ देखो। इंटरफेयर इनको एकदम पसंद नहीं है सही बोले हाँ वो आराम से हाँ सुंदर नहीं हम है देखते हैं वहाँ पे भी खाना बना ये करे इसको अपने हिसाब से कर देना तुम सुपरविजन करेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा सबका हो गया ये तो मस्त हो गया বলছিল क्या बोले समझ में आया तुम लोग को बस इतना समझ आया कि आपको नहीं अच्छा लगता है गाय का दूध हमको अच्छा नहीं लगता हमको लजीज ठीक है तो कल भी नहीं खाएंगे तो ऐसा थोड़ी होता है आज नहीं खाएंगे तो कल खाएंगे हमको कल नहीं दिए जो कल दिए हम लोग को तो नहीं होती यही सब है सीखुल तो है नहीं हाँ उस टाइम दिए बिस्किट गुड नाइट सबको इसको भी रिकॉर्ड कर देगा नहीं उसको ने वीडियो नहीं बनाया गुड नाइट गुड नाइट तो छोटा लेना चाहिए भी नहीं बाय 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 गुड नाइट গুড নাইট মালাই চপ তারপরে কেক এগুলো সব মনা পাঠিয়েছে এই দেখো আমার সোনামণি পাঠিয়েছে কেকটা ওর বাবার জন্মদিনে কি দারুণ দেখতে ব্লুবেরি কেক দারুণ দেখতে দারুণ
একদম তোমার পার্পেল কালারের, আর ওই ফুলগুলো একদম হলুদ। কি যে লাগছে দেখতে, যে কি বলবো, অপূর্ব। থ্যাংক ইউ বাবু, খুব ভালো থেকো তোমরা দুজনাই, অনেক আনন্দ করো তোমরাও তোমার বাবার জন্মদিনে। আজকে তোমরা খেয়ে নিও রেস্টুরেন্টে গিয়ে, বুঝেছ? রেস্টুরেন্টে খেয়ে নিও তুমি আর রাজা। সোনামণি আমার পাঠিয়ে দিয়েছে, আরও কি পাঠাবো বলছে, দেখি।